आया ini kali tre jangan apa nggak beta enggak ada खबर व्यस्त लंका वाला काढ़ी दियो लगी मांदी के बिना है कापस हाय हाय गोटे पानी आनी देन पानी हां टमाटर धुआ जो ओहो हो इंतर हां इतने सी लोग गांव में एंगा भाई ना आनी क्या सब भाई ना पानी आनी आसो पानी आनी हां दीटा नहीं जो आसो न ए गोटरा न ओ आनी जीवा हां ओ एठी हम चुल्ली लागी छी भात हेई गलाई जो केता दे गोली गांव में है एना गंडिया एना कैसे काम बी है जोड़े ना रोंडे हां हां आंगा दे बांग ना देगा एना गिलास ना मांग दे री लोग के ना तो देगा ली हमर आज बण भोजी होउची वीडियो मो साइड रे मो साइड पिंजी आछना भले लगो न जल्दी लगे देले एकर खटाटा कर दवा खटा नले भाजी दबो कोटा ये राजी देले से ना से निया जोड़ी होय सेटा के दिन मिसोटा बहुत समय जीव छोणा छोणी हो ना खटा तो संग संग हिच माने खट्टा करी रखि दियो से भी गोटे कथा खट्टा टाग करी रखि दिले भल हो कारण गोटे करेई रे पुनी मिसर हो ना ना तो दारा हबनी साग सिजोनी मत नाही तो मैं एकाथरे चुली धरे दिने आ एटा भी एका धरिबो टिके टाइम लागी हां दिने काउंट पके तो करी आज चुली धरि ना गला मला एटा से जळ वीडियो कर दोला रुसेया सो नागी चंती मैंने रुसेया हेल्पर आमे सब खाया पार्टी खजूर होइछला काढ़ी की बाहर करो ये कौन आज के जीरा थी गोटे ना ना तबरे ना खाइबो ओए बुले क्या ना खरे काई जबो कहिल ना जाओ ता पिठेड़ा काट दियो जीरा कौन पे आंत ना फुटण आमन भाई तो अता आनलो हां ये हे गला चाव टिके ना होची खाए जीरा गुंड पकेला जीरा गुंड बुले पकिन तापर ठंडा होरे भाई ना धरी कर दिबो अरे चलो गरम अछि ना मांको खाइ देबो ना गाव ए लंका गुंड जीरा गुंड एट रहला बादाम ले पहिले बढ़िया ना कि आइते बादाम ठीक कथा हां बादाम आन बादाम लागा ये चिन्ना बादाम बढ़िया ना हाइट को तो ना आउलो निकले आउ दिल्ली तो ना ना आउ न पिए गंदा तापरे सेटा कोडा हला परे सब काकुड़ी फाकुड़ी काटिबो सब करिवो पापड़ बढ़िया हो चीनी मत नहीं ले से राती लागिबो केते कोड़ साढ़े ना से पापड़ मिलबो कि रही चेन्नई रे पापड़ भाई ना हेलो साड़ी का पापड़ ओडिसा पापड़ छाड़ियो भलो अछि हां नाइ
ଏଇଠି ତାମିଲନାଡୁ ଜଙ୍ଗଲ ଜଙ୍ଗଲ ତାମିଲନାଡୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଦେଖୁନ କାଠ ଗୁଣ୍ଡ ପଡ଼ିନି କି ନା ଏଠି କୁଆଡ଼େ ପାଠକୁ ଲଗେଇ ଦିଅ ମତେ ଫୋନ୍ କରୁନାହାନ୍ତି କିଛି ନାହିଁ ଲୁଲୁ ଡିସେମ୍ବର ତୁ ଯାଉଛୁ ନାହିଁ ସେଇଟା ପାଇଁ ତ ମୁଁ ଫୋନ୍ କରୁଥିଲି ଯାଉଛି ନାହିଁ ଏଇଟା କାଟୁନ କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ପାଇଁ ପରଦିନ ମୁଁ ସେ ଖଣ୍ଡିକା ଦିକୁ ଫୋନ୍ କରୁଥିଲି ନମ୍ବର ମାଗୁଥିଲି ଲୁଲୁକୁ ନମ୍ବର ଦିଲ୍ଲୀ କହିଲେ କେବେ ବି ଜାଣିଛ ଖାଇବାର ତାର ଯାହା দিব ତାର ସବୁ ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ହଉଛି ନ ହଉଛି କେବେ କହିବ ଆପଣ ତ ହଉଛି ଆକା ବୋଲି କହିବା ଆଉ ଏଇ କଥା ଆଉ ଯୋଉଟା ଯାହା ପହଞ୍ଚିଲା ଜୋର ସାନ ସବୁଠୁ ବାସ୍ ଆଗ ଲୁଲୁ ଥିଲି ଯୋଉ ଦୀପାବଳି କି ଫିଷ୍ଟ ହବ ହେଲା ବିରିୟାନୀ ଦୀପାବଳିରେ ଏକ କ୍ୟାନ ବିରିୟାନୀ ମଟନ ବିରିୟାନୀ ଦୀପାବଳିରେ ଦୀପାବଳିରେ ମଟନ ଦୀପାବଳି ଆଜି ହେଲା କେତେ ତାରିଖ ଆଜି ହେଲା 7 ଦିନ ସେ 10 ଦିନ 25 ଆମେ ଦିଅ ତ ଦୀପାବଳିରେ 10 ତାରିଖ 12 ଦିନ 8 ତାରିଖରେ ପେମେଣ୍ଟ ଆଗ ଦିନ ଦେବେ 8 ତାରିଖ 9 ତାରିଖ କାଳିଆ ଦିନ ମୁଁ ଥିମିନି ଦେଖିଲ ମୁଁ କଣ କହିଲି ତମକୁ ଭାଇ ଭାରି ଚୁପ ଭାଇ ଭାରି ଚାଲାକି ତମେ ଜାଣିନ ଭାଇ ସବୁଥିରେ ଥିବ କୋଉଥିରେ ପାପଡ଼ ଖାଉନ ତ ଦୁନିଆ ନା ସେ ଯେମିତି ଡକା ଖସି ପଳେଇବ ପଛରେ ଆସିବେ ପାଣି ବି ଦବୁ ଗ୍ଲାସ ନା ଥୋଇ ଦେ ଯୋଉ କାମରେ ମୁଁ ହାତ ମାରିଛି ମତେ ସବୁ ଛାଡି ଦେଇକି ପଳେଇଛି ମୁଁ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଦେଖିଛି ମୁଁ ଯୋଉ କାମରେ ହାତ ମାରିଛି ମତେ ସବୁ ଛାଡି ଦେଇକି ଏକୁଟିଆ କରିକି ପଳେଇଛି ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେବି କୌଣସି କାମରେ ତମେ ସେଇଠୁ ଚୁପଚାପ ଖସିକି ରହିବ ଯଦି ଯେତିକି ସମ୍ଭବ ତା କରିଦେବି ନାଇଁ ସେଠି ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେବି ହାତ ବଳିବାର କାଠ ଗୁଡାକ ଭାତ ବନେଇ ରୁମକୁ ଯିବ ଖାଇବନି କି ରାତିରେ ଗଛରେ କଣ ରୁମରେ ନାହିଁ କି ରୁମରେ ଆମର ଖାଇବୁ ସେ ମଧୁମେହ ଖାଇବେ ଗନ୍ କଣ କଲ କଣ ଗାଧୁ ଥାଉ ଗାଡି ଥାଉ ଦେଖୁନା ଫିଲ୍ମରେ କେମିତି ମୋ ଭାତ ଇଏ ସବୁ ପୁରେଇଛି ମତେ ତିନେ ଖାଉ ଗା हाँ हम करबा ଖାଉ ବେ सुनु ତୁ ନେଲୁନି କାଟର ହଁ ସେ ମାଙ୍କୁ ଆଇଛି ସେ ସେଠି ଟେକିଂ ନେଇଯିବ ରହନ ସବା ତୋର ଖାଇ ଯାଇ କହିଲା ପିଲି କରି ହଁ ସେଇଠି ବସି ଦେଖି କଦଳୀ ପତ୍ର ଆଣିଥିଲେ ଠିକ ହେଇଥା ନା ଭାଇ ଆମନ ଭାଇ ଭଲ ହେଇଛି ଆଉ ମଦନ ଜି ସବୁ ଭଲ ଡାଲମାରେ ପାଣି ଟିକେ କମ କଣ ପଡ଼ିଯିବ ଏ ରୁମରେ ପଠୁଛି ରୁମରେ ଆଥରେ ବି ଠେକୁଆ ଅଛନ୍ତି ରେ କବାଟ ଖୋଲା କରି ଶୋଇଥିଲି ଆଜି ରାତି ଦେଇଥିଲା ମୋତେ ମୋ ଘରେ ଆମର ମୁଁ ତ ନେଇ ଚାଲିଗଲେ ସେ ହଁ ଆରେ ଫୋନ ଲଗେଇଲ ଏଇଠିକା मत हार्ड पेगा इतनी हार पड़ना पानी पी दे ने पानी पी बोले पी दे हो ने ने हेड बसी दे भाई कौन दे सेठ बसी हां मैं था
ଗ୍ଲାସ୍ କେତେ ପ୍ରକାର ଅଛି? ହଁ ସେଇଠି ପା ଥଣ୍ଡା ହେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଚିଲି ବନ୍ଦ ଆଉ ଯାହାର କ'ଣ ଲାଗିବ ଦେଇଦେବି। ଆଗକୁ ରଖିଦେବୁ ତ କୁଆଡ଼େ ଅନେଇକି ସିଆଡ଼େ ପୁରା ଅନେଇଛି ଲଙ୍କା ଦେଖି ତ ବୁଢ଼ୀ ଆଳୁ ସିଝି ଯିବେ ଏରା ଦେଖେ ରେ ତୋ ଉପରେ ସେପଟେ ତା ପଛ କାନି କ'ଣ କୋଉଠି ସେମାନେ ମୋବାଇଲ କେବେ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଖାଲ ପିଲାକୁ ନେଇ ଦେଇଥିଲା ପଟେ ସେଇଟା ହେଇଲା ଖାଲି ମାନେ ଭଲ ହେଇଛି ବଢିଆ ମୋତେ ଟିକେ ଡାଲମା ଦେବ।